राज्यर मुख्यमंत्रीगण अर्थमंत्रीगण एवं अधिकार प्राप्त मंत्री मानक से उपस्थित रही अर्थ मंत्रालय विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। एथिरे जीएसटी व्यवस्था को किभली भाबरे अधिक सहज सरल एवं लोकाभिमुखी करा जाई पारिबो सेथिपाई या उपरे विशद भावरे आलोचना हेइथिला एवं ये आलोचना दीर्घ लंबा समय धरिकी प्राय 10.5 घंटा धरिकी आलोचना हेइथिला जाकी एक रेकर्ड राति 9:30 पर सकाळ 11 रु आरंभ हेइथिला राति 9:10 पाखापाखि ये समाप्त हेइथिला। एथिरे बड़ कथा होउछि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प एवं स्वप्न अच्छी विकसित भारत गठन करने 2047 सुधा एवं सेथिपाई देशर आर्थिक प्रगति को किभली भाव में त्वरान्वित करा जाई परिबो आ सेथिपाई जो देश में प्रचलित जो प्रशासन जो सिस्टम चली ताको व्यापक भाव में संस्कार करिवार आवश्यकता को आधार करिकरी काली निरंतर भाव में 10.5 घंटा धरिकरी आलोचना हेइछि। एथिरे व्यापक भाव में आलोचना हला परे द्रव्य और सेवा उपरे जीएसटी हार को कमाइबा पई एवं केतेक सामग्री को द्रव्य और सेवा को करमुक्त करिया पई मध्य जीएसटी काउंसिल रे यह निष्पत्ति निया जाइथिला एवं ताहा पास मध्य हेइथिला। सेमानक मध्य प्रमुख बिंदु गुड़िक आपण माने जानिछंती विशेष करिकरी स्वास्थ्य और जीवन बीमा जनित सेवारू किभली भाबरे कर आदाय न करिवार निष्पत्ति ये काउंसिल नैछि। सेथिरे मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त परिवार संपूर्ण भाव में उपकृत हो पारिबे। ओडिशा पई गोटिए भल खबर जे जेहेतु ओडिशा एक मुख्य राज्य केन्दुपत्र कारबार उपरे एथिरे केन्दुपत्र उपरे आपंकर ये जो 18% स्लाब रे थिला केन्दुपत्र ताहा 5% को ह्रास पाई। यह हवा द्वारा केन्दुपत्र तोलाणीकर गोटे निश्चित भाव में ये आनंदर विषय। यह द्वारा केन्दुपत्र बिक्री बढ़िबो केन्दुपत्र तोलाणीकर उपार्जन बढ़िबा सहित से उचित मूल्य पाई पारिबे एवं राज्य में अनेक केन्दुपत्र तोलाड़ी जो माने अणसंगठित क्षेत्र में जो माने काम करुछंती सेमानंकर जो केन्दुपत्र संग्रह करिकी तांको मार्केटिंग करेबा जो संस्था माने करुछंती सेमाने सठिक समय रे तांको पैसा भी पैठ करिवे एवं सेमानंकर जो विभिन्न प्रकार मझिरे मझिरे तांको पई घोषणा करा जाय तांको पई जो आनुषंगिक व्यवस्था सेमाने केन्दुपत्र तोड़िया पई जो जो व्यवस्था करिया कथा तांको चप्पल दिया जावा कथा अन्य सामग्री जो दिया जाए एवं किछि इनसेंटिव मध्य तांको दिया जाउछि सरकार घोषणा करथिले ताहा आहुरी सुविधा एवं सहज हे जाउछि। बड़ कथा हला कृषि विभाग रो कृषि उपकरण उपरे जोथरे कि औषध सिंचनकारी यंत्र रोलर अमल कामरे लागुथिबा समस्त यंत्रपाती ट्रैक्टर एवं एहार टायर सार ये समस्त उपरे जीएसटी ह्रास निमंते जो प्रस्ताव एवं कृषक मानकर आर्थिक बोझ को कमाइबा पई कृषि उत्पादन लगी निश्चित भाव में यह खर्च को कम करिवो। कृषि उत्पादन पई जतकी खर्च होतला आम ओडिसा रे सब बेले एटा बड़ आलोचना होतला जे कृषि तार उत्पादन क्षेत्र में अधिक खर्च करूची सेति पई लाभ पाउनी क्षति होउची बोली यह निश्चित भाव में सुनिश्चित करा जाई पारिछि। गतकालीर जीएसटी काउंसिल रे यह अनुमोदन हला परे केतेक द्रव्य उपरे आपंकर कंपनसेशन सेस लागू होइतिला
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ କାରବାର କମିଗଲା ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆମେ ପାଇବା କଥା କମିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପନସେସନ୍ ଯେଉଁ ସେସ୍ ଗୋଟେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତାହା ଆସନ୍ତା এই অক্টোবর 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। এটা ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ସେସ୍ ବାବଦକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସେସ୍ ଆଦାୟ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ସେଥିରେ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଇଏ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି କମ୍ପନସେସନ୍ ସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ରେ 5%ରେ ଆମେ ପାଉଥିଲେ ତାହା 18%କୁ ଏଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଆମେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣରୁ 4 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁସମ୍ବାଦ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ 4ଟା ସ୍ଲାବ୍ ଥିଲା, 4ଟା ସ୍ଲାବ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର 12 ଏବଂ 18 ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇ 12 ଏବଂ 28 ସ୍ଲାବ୍ 12 ଏବଂ 28 ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ 2ଟି କେବଳ ରହିଲା 5% ଏବଂ 18%। 28%ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ 18%କୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 12% ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା 5%କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କିଛି 12% ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ 18କୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କିଛି 12% ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ 0କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ବା ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟମବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମବର୍ଗମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ କାର୍ ବି କିଣିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟିଭି ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କିଣିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ 5%କୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 28% ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ 18%କୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଡିଟେଲକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ 150ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ, ସେଥିରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ ଖଜୁରୀ କୋଳି, କମଳା ଏବଂ ସେଥିରେ ମାଛ, ମାଂସ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ଛତୁ, ଜାମ୍, ଜେଲି, ଫଳରସ, ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ପଇଡ଼ ପାଣି, ନମକିନ୍, ଭୁଜିଆ, ମିକ୍ସଚର, ସୋୟା ବଡ଼ି, ବିରି, ମୁଗ ବଡ଼ି, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଗାଲିଚା, ଥର୍ମୋମିଟର, ଜେମିଟ୍ରି ବକ୍ସ, ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ ପାଉଡର, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ସାବୁନ, ଟିଭି, ଛତା, ବାସନକୁସନ, ସିଲାଇ ମେସିନ୍, ବାଇସାଇକେଲ, ପାନିଆ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା, ସାମ୍ପୋ, କେଶ ତୈଳ, ସେଭିଂ କ୍ରିମ୍, ଇଏ ସବୁ ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇକି 5%କୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଣି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରମୁକ୍ତ ଯେଉଁ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ପନିର, ପରଟା, ପେନସିଲ, ଇରେଜର, ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଆଟଲାସ୍ এইଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରମୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଟାକ୍ସ ଆଉ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ରେଡିମେଡ୍ ପୋଷାକ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ତାକୁ କମ୍ ସ୍ଲାବରେ ରଖାଯାଉ ବୋଲିକିରି। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ 2500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାକ୍ସ ଉପରେ ପୁରା ହ୍ରାସ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ 2500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜୋତା ଆମେ ପିନ୍ଧିପାରିବା ତା ଉପରେ ଟାକ୍ସକୁ ପୁରା କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା
आपंकर संस्कार एक मुक्त एवं स्वच्छ अर्थनीति निश्चित भाव में सृष्टि करिवो एवं क्षुद्र व्यवसायी माने उपकृत तो निश्चित भाव में हेबे एवं जेमिति मु प्रथम आपको कहूली हेल्थ एवं लाइफ इंश्योरेंस उपरे एहा उपरे आपंकर करिबा द्वारा एवं इंश्योरेंस उपरे मध्ये अधिक लोक इंश्योरेंस करिवे इंश्योरेंस रे हमर नेचुराली जो 0% को आसीगला आमर से अल्प किसी पैसा आमको आमर कमिजिव किंतु इंश्योरेंस करने लोकंकर जो संख्या हेल्थ रे एवं लाइफ इंश्योरेंस रे उभय रे संख्या बढ़ीगला ये कारबार है इनडायरेक्टली पुणी आम निश्चित भाव में से आम उपकृत हो पारू बेसिकली आपंकर जो देखा जलखिया सामग्री उपरे मिठा सामग्री उपरे जीएसटी 18% रु ये 5% को पलि आसला ये संपूर्ण भाव में मध्यम वर्गर लोक मैंने संपूर्ण उपकृत हो पारे जोटा एंट्री लेवल यात्रीवाही वाहन जान दुई चकिया जान एथिरे टिकस 28% रु 10% कमी आसिक 18 को खसी आसी जहाद्वारा जी स्कूटी किणव मोटरसाइकेल किणव एवं एथिरे आपंकर यात्रीवाही जान जोगुड़िक अच्छी तांको उपरे मध्य कमी जाइछि विशेष करके आमर समस्त दरकार होछि सीमेंट उपर जीएसटी 28 रु 18% को ह्रास हवा गोटे बहुत बड़ गोटे ये माइल खुंटा सदृश आम हेब क्षुद्र और स्टार्टअप व्यवसायी मान निमंते गोटे पंजीकरण प्रक्रियाकरण जोटा अच्छी सी बहुत समय लगी जाउथला मासे लगी जाउथला समय सेथिपाई दाबी होउथला जे केते कम दिन भितर तांकर पंजीकृत हो पारिबो यह काली बहुत आलोचना हला परे 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख पर्यंत जार मासिक कारबार जार 2,50,000 कम थिबो सेमानंकर एथिरे समान दरखास्त देवार मात्र 3 दिन भितर पंजीकृत हो पारिबे आ सेथिपाई सरकार व्यापक भाव में संस्कार आनिछंती एणु जदि एथिरे आमे देखिबा वास्तविक एथिरे ओडिशा पई एई जो संस्कार प्रक्रिया हेछि ओडिशा लाभान्वित हेबा पई जाउछि एवं एथिरे ओडिशा तरफरु मो निज अर्थमंत्री हिसाब रे मुख्यमंत्री रो दायित्व अर्थमंत्री हिसाब थिबा कारण मु काली संपूर्ण भाव में आरंभ शेष पर्यंत बैठक रे उपस्थित थिली एवं एथिरे माननीय केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी समस्त सहित संपूर्ण भाव में पूरा मुक्त भाव में आलोचना करी जेते समय आलोचना हवा पाई चाहिबो आलोचना करा जिवो किंतु यह आलोचना माध्यम रे ही समाप्त हो ये आलोचना बंद हेबो नहीं कंटिन्यूअसली हेबो एणु निश्चित भाव में आम समस्ते समर्थन करूँ यह आम गोटे बहुत बड़ आज ओडिशा चैप्टर रे जो कथा मु कहली केंदुपत्र एवं कोयला उपरे एवं विशेष करी कृषि जंत्रपाती उपरे कृषि उपकरण उपरे सीमेंट उपरे ये जो स्कूटी एवं जोटा ट्रैवल लेवल रो जो आमर वाहन एगुड़िक उपरे स्वतंत्रता जो देवा द्वारा आज ओडिशार अनेक मध्यवित्त परिवार लोक संपूर्ण भाव उपकृत हो पारे आ द्वारा आगामी दिन में एक बड़ धरणर लोक मान पाखे अर्थ संचय हेबार ये गोटे स्लाब हेबा द्वारा स्लाब 2टी हेबा एवं कम हेबा द्वारा ये करा जायछि ताहा द्वारा निश्चित भाव में अर्थ संचय करि परिबे अर्थ संचय करले समाने विभिन्न जिनस किनिबा पई मार्केटिंग करिया पई ट्रैवल करिया पई समाने अर्थ पाइबे एवं मार्केटिंग करले समाने ट्रैवल करले समाने मार्केट को पैसा पुणी से छाड़िले एवं इनडायरेक्टली पुणी आउ आम पाखक से पैसा आसब जो कि ओडिशा पई सबुठारे गोटे बड़ खबर आ खुशीर खबर ये जीएसटी व्यापक भाव में संस्कार होगा द्वारा 56तम जीएसटी काउंसिल बैठक में मुझे प्रत्यक्ष भाव में उपस्थित संपूर्ण भाव में थिबा कारण एवं यह माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेभली भाव में एक नवरात्र आरंभ रे आसंता सेप्टेम्बर मास 22 तारिख रे शुभारंभ होगापी जाऊँगी गोटे स्वतंत्र दीपावली उत्सव मनयापाई से जो कथा आपंकर 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे दिल्ली लाल किला जे कथा कही जो कही सत होगापी जाऊँगी एवं
भारतर बहुत बड़ गोटे धमाका अर्थात अर्थनैतिक क्षेत्र में व्यापक संस्कार होगा कारण भारत एक विकसित भारत आड़ को जाऊँगी एवं से आम ओडिशार भूमिका निश्चित भाव में तार भविष्यत उज्जवल अच्छी एवं आमे अर्थनैतिक दृष्टिकोण बहुत अग्रगामी हो पारू। धन्यवाद। सर आप कहले जे ओडिसा को भी किछि रेवेन्यू कम मिलिबो ए जो काली जो डिसीजन लिया गला आपण किछि आकलन करिसेंति जे ओडिसा को किते कम मिलिबो अपन तार भरणा करिबा पय कोन पदक्षेप से सब समय लगे ये स्लैब कौन हेबार थिला कोटा पास हेबो कोटा न हेबो ताकू न जानला परे आपण आकलन करिबा ये अर्थनैतिक दृष्टिकोण बहुत गुडे व्यापक ये होची कार्यक्रम ताकू गोटे दिन आकलन करिबा ये संभव नुह एबे स्पष्टता आसीगला ये स्पष्टता आसीगला परे वर्तमान अर्थ विभाग तरफरु ताकू तर्जमा करा जिवो अनुशीलन करा जिवो एवं ता परे ही जना पड़िबो किंतु एथिरे जो संकेत मिलुछि कोल रु जो संकेत मिलुछि एवं आपंकर अन्यान्य जो रेट कमी जिबा फल लोकंक पाखरे अर्थ जो संचय हो पारिबो एवं ए अर्थरु आमे जेभଳି भाबरे शिल्पायन कथा कहउचंती आमर भित्तिभूमि कथा कहउचंती ए क्षेत्र रे एवं लोक माने जोठी अर्थ संचय करला परे कोन करिवे से अर्थ को समस्त को इच्छा हुए मार्केटिंग करिबा ट्रैवल्स करिबा एहा करिबा द्वारा ओडिसा रे लोक माने जो मार्केटिंग करिवे ता द्वारा इनडायरेक्टली ओडिसा एवं डायरेक्टली मध्य एवं इनडायरेक्टली मध्य बेनिफिट होबा पे जाउची यार आगामी दिन रे तार निश्चित भाव रे तार प्रभाव ओडिसा सरकारंकर बा ओडिसार अर्थनीति उपरे सकारात्मक भाव में पड़ो जो थे आम लाभान्वित हो पार। सर नमस्कार मो आशुतोष कलिंग टीवी केन्दुपत्र तोड़ाईंकर जो ये एटा निश्चित भाव गोटे ऐतिहासिक पदक्षेप जोटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ आपंकर वरिष्ठ इे से आप जो केन्दुपत्र तोड़ाई मान कौन मेसेज देवे अपलिफ्टमेंट आज जो डिसीजन नहीं तो आपण पाखे कथा रखी सारे विशेष करी ये जो केन्दुपत्र तोड़ाई मानकर कथा एठी मेसेज देवाई कहले से जीएसटी ये केन्दुपत्र उपरे ह्रास होईछि 18% रु 5% को ये निश्चित भाव में बहुत गुड़े गोटे भल खबर 18% रु 5% एवं से देश रे जो 5-6टी राज्य रे ही केन्दुपत्रर कारबार हुए से अंचल अच्छी से ओडिशा गोटे सिंहभाग अच्छी एथिरे केन्दुपत्रंक पई एथिपाई गोटे आनंदर विषय जे एथिरे केन्दुपत्रर बिक्री बढ़िबो केन्दुपत्रर कारबार बढ़िबो एवं केन्दुपत्रर जो तोलाड़ींकर उपार्जन बढ़िबा सह सामाने ताहार उचित मूल्य पाई परिबे एवं समानंकर पई जो इनसेंटिव सब दिया जाए ताहा बढ़िबो एवं जो संस्था माने याकू कारबार करूछंती समाने केन्दुपत्र तोलाड़ी मानकर पई विभिन्न इनसेंटिव देबे ठीक समय रे देबे एवं समाने ठीक समय रे पाइले लोक माने समानकर जीवन जीविका उपरे गोटे सकारात्मक प्रभाव पड़िबो एटा ही गोटे मेसेज जे एटा बहुत दिन धरिकरी केन्दुपत्र उपरे जो जीएसटी टा उठे देबा पई दाबी ही आसुथला बा कमे देबा पई दाबी ही आसुथला आज बड़ सौभाग्य आज माननीय मोदी जी आम देशर प्रधानमंत्री यह गुरुतर सह विचार को भी नहीं एवं एटा केवल 5-6टी राज्य रे हेले मध्य से विचार को नहीं 18% रु 5% को आनिबा एटा गोटे बहुत बड़ केन्दुपत्र तोलाड़ी मानकर पई जो थे कि ये अणसंगठित जो माने श्रमिक माने अछंती जो माने संगठित होता तांको पई स्वतंत्रता थाए अणसंगठित श्रमिक मानकर पई स्वतंत्रता विशेष किछि न थाए एणु एटा तांको पई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर ये वार्ता मु निश्चित भाव देबा चाहूची जे आगामी दिन में सेमाने किभଳି भावरे आर्थिक दृष्टिकोण भल स्वच्छल हो पारे ये गोटे बहुत भल व्यवस्था मोदी जी तांको नुआ भेटी दउछंती। आ गोटे आमे आ गोटे ऊपर जीवा सेमिकन ऊपर आमे जीवा हाँ से सेमिकन ऊपर टिके जीवा मु सेति में कोन कहउतले सर आ गोटे बीजेडी दाबी करी आसुला ताकू कमेबा पई आपण ताकू करेले निश्चित भाव में क्रेडिट ता आपनकर आ गोटे कथा होची सर ए जो हैंडलूम ऊपर भी किछि डिमांड होतला किछि जीएसटी वर्तमान इतरे से हैंडलूम ऊपर भी सबुतरे अछि आमे जेतल को परवर्ती पर्याय रे टाइम टू टाइम जेतेबेला आमे डिटेल को जिबा सेथिरे आपनकर विशेष करी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जेतेबेले स्वाधीनता दिवस अवसर रे से
ସ୍ୱଦେଶୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରିକିରି ବହୁତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଯେମିତି କୋରାପୁଟର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ର ବା ଶାଢ଼ୀ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କୋରାପୁଟର କୋଟପାଟ ଶାଢ଼ୀର ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଣେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବିବାହରେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ବୋହୂକୁ ସେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ସେ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସାଉତି ରଖିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ସେ ସେଇଟା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଉପହାର ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ପିନ୍ଧିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୋହୂ, ତାକୁ ସାଉତି ରଖିକି ଉପହାର ଦେଲେ। ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ରସରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ରସ ବାହାରେ, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ କଲର କରାଯାଏ, ସେଟା ପେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସୂତା ଉପରେ, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ତାର ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଜି ବି ଚମକୁଛି ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରୁଛୁ। ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଟପାଟର ଉତ୍ତରୀ କହନ୍ତୁ, ଶାଢ଼ୀ କହନ୍ତୁ, ଶାଲ କହନ୍ତୁ, ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଭଳି ସୋନପୁରର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବମକେଇ କହନ୍ତି, ଆମର ଆଉ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଟକର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆପଣ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସିଲ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ବମକେଇ ଶାଢ଼ୀ କହୁଛନ୍ତି ସୋନପୁରର, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବି ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର ଫକୀରପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଲ୍କ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଏସ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆହୁରି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ପାଇବାର ହେବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଏକଥାକୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ନିବାସରେ ଆମେ ଆମର ଓମଫେଡ୍ ଏବଂ କୋରାପୁଟ କଫିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାଫେ ଆମେ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲି ମୌଳିକତା ଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଇଠୁ ମାର୍କେଟିଂ ହେବ। ସାରା ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ମାନେ ଆଗେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଆସିଗଲା। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଆମର ମେଳା ହେଉଛି, ସେ ମେଳାରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟରର ଯେମିତି କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଫୁଲବଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟିଂ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆମେ ସେମିକନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ୟା ପରେ ଯିବା। ଏଥିରେ ଯିବା। ହଁ, ଆମର କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା?